वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले वही चीज़ हाईलाइट करेंगे कि अगर आपके पास एक स्टेट है जिसमें डेफिनेट मोमेंटम है, इट्स एन आइगन स्टेट ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर विद द डेफिनेट वैल्यू ऑफ मोमेंटम, तो उसमें जो पोजीशन की डिस्ट्रीब्यूशन है और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो इन्फिनिट हो जाती है। और इस चीज़ को अगर हम डायग्राम्स की फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो एक स्टेट जिसमें अगर आप मोमेंटम की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना चाहते हैं तो आप इसको देखें, इस फिगर को। तो इसमें ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि अगर आप मेजरमेंट इस स्टेट में, जो कि स्टेट 5p0p है, 5p0p, ये स्टेट जो है ये आपको मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन देती है। इसेंशली ये एम्पलीट्यूड है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद मोमेंटम व्हेन यू डू अ मोमेंटम मेजरमेंट। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक पीक्ड है किसी ख़ास पोजीशन पे। इसका मतलब है जब आप इस स्टेट में पार्टिकल है तो जब आप मेजरमेंट मोमेंटम की करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू p0। मगर साथ ही अगर आप पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं और आप पोजीशन पार्टिकल की इंटरेस्टेड है ऑब्जर्वेबल पोजीशन में, तो आप मेजरमेंट करेंगे तो वो पोजीशन के लिहाज से ये टोटली इम्प्रिसाइज है, बिकॉज इट इज़ ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट इन पोजीशन स्पेस। सो इसको समझने के लिए कि अगर हम मोमेंटम की आइगन स्टेट लेते हैं, मोमेंटम आइगन स्टेट जो कि प्लेन वेव स्टेट जो है वो मोमेंटम आइगन स्टेट भी है, ठीक है ना। तो उसको अगर मैं लिखूं 5p0, ये प्लेन वेव स्टेट है। ये बेसिकली जो स्टेट है, चलिए ऐसा लिख सकते हैं 1/√2πh²। ये जो स्टेट है इसमें पोजीशन, ये वेव फंक्शन है इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि जब आप इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1/2πh² आ जाएगा, विल बी अ कांस्टेंट और अ क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो x एक्सिस पे आप पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। सो हम नहीं कह सकते कि पार्टिकल किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मौजूद है, बिकॉज वहाँ प्रोबेबिलिटी बाकी पॉइंट्स की निस्बत लार्जर नहीं है बल्कि सेम है तमाम पॉइंट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एज़ फार एज नॉलेज ऑफ वेयर द पार्टिकल इज़ लोकेटेड इन स्पेस, या इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस ले रहे हैं, वो टोटली इम्प्रिसाइज हो जाती है। जबकि अभी हम अगर इसकी मोमेंटम की बात करें तो हमें, अगर हम मोमेंटम में की मेजरमेंट की बात करें तो ये जो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है इसको, और ये शो भी किया जा सकता है आसानी से कि इट इज़ द आइगन स्टेट ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर, क्योंकि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो डेरिवेटिव है ना, d/dx है, -i(h) d/dx। p ऑपरेटर in position representation in i(h) d/dx। तो वो जब आप इस पर ऑपरेट करें, यानी कि p5p0x जो फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको एक प्रिसाइज वैल्यू मोमेंटम मिलेगी जो इस केस में p0 है, और आपको 5p0x मिल जाएगा। ये तो बड़ी आसानी से नज़र इधर आ रहा है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव लें तो वापस आपको यही फंक्शन मिल जाता है। तो इट्स एन आइगन स्टेट of the momentum operator with a precise value of momentum which is p0। so definite value of momentum state में पार्टिकल की वो p0 है। मगर जहाँ तक पोजीशन का ताल्लुक है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है या प्रोबेबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली अनसर्टेन है। अच्छा, अगर इसको दूसरी तरीके से इस तरह भी देखा जा सकता है कि इसको हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में लिखें। अगर हम मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं, ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन देती है, यानी कि यह बताती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल
at different positions in space. अब हम interested हैं क्या probability है of finding the particle at different momenta in momentum space, कि क्या different values of momenta या momentum आ सकती. तो वो उसके लिए हमें Fourier ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. जैसे कि आप जानते हैं 2 pi h बार कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको हम बाहर ले सकते हैं. और इधर ये हमने कर दिया है, ये मैं Fourier ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ. ये इंटीग्रल फॉर्म करना पड़ेगा ना, यानी कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन से मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में जाने के लिए. तो इसको में अगर हम ये वाली फॉर्म इधर सब्स्टिट्यूट करें तो 1/2 pi h बार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इधर से भी 1/2 pi h बार आ जाता है. ये तो Fourier ट्रांसफॉर्म का कोफिशिएंट था ना, और ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट है, ये वाला जो इधर दिया हुआ ऊपर. हमारी स्टेट जो है इज अ डेफिनेट मोमेंटम स्टेट इन आइगन स्टेट ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर. इसलिए इधर प्रिसाइज वैल्यू ऑफ मोमेंटम इसमें लिखी हमने डाली हुई P0x. P0 इसकी प्रिसाइज वैल्यू ऑफ मोमेंटम है. और ये आपके पास Fourier कोफिशिएंट आ गया. और ये minus infinity to plus infinity exponential I P0 minus P x over h bar dx. ठीक है. अब ये जो है ये this is one of the representations of the Dirac delta function. So इसको हम लिख सकते हैं delta P minus P0. तो ये इसका मतलब ये होगा phi naught P जो है मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में आपके पास जो है डिराक डेल्टा फंक्शन आ गया. यानी इसका मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन का जो है वो बेसिकली यही फंक्शन है कि इट इज़ ज़ीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट इन वन पॉइंट, जहाँ पे ये इसका ये इन्फिनिट हो जाता है, बट द एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी. सो दिस इज़ सो ये जो भी तस्वीर नज़र आ रही ना वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि अगर मोमेंटम डेफिनेट और प्रिसाइज हो जाता है तो पोजीशन जो है वो अनसर्टन हो जाती है. हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल ही की बात हो रही है इधर. तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेट है इट्स अ डेफिनेट मोमेंटम स्टेट, यानी ये वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल की का मोमेंटम जो है वो डेफिनेट है, प्रिसाइज मोमेंटम है. मेजरमेंट पे आपको वो ख़ास वैल्यू मिलेगी. क्या वैल्यू मिलेगी? वो P0 है जो ये दिया हुआ इधर. अगर आप इधर आइगन वैल्यू इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो आपको आइगन वैल्यू मिलती है वो P0 प्रिसाइज आइगन वैल्यू मिल रही है. डेफिनेट मोमेंटम स्टेट. मगर ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हमने इसे एक्सप्रेस किया हुआ है, इसमें पार्टिकल की तो डेफिनेट मोमेंटम तो है P0, मगर पोजीशन जो है वो इम्प्रिसाइज है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल at different positions in space, which in this case is the x-axis, is independent of x. ठीक है ना. तो कोई हर point on the x-axis has the same probability, which is 1/2 pi h bar. Fourier ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि मोमेंटम स्पेस में चले जाएँ और मोमेंटम की डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चले कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो मोमेंटम फाइंड करने की क्या है. तो वो जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन निकल आती है यहाँ पे. और ये चीज़ ये ज़ाहिर करती है कि हर वो वैल्यू जो कि P0 नहीं है उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो है. तो एक वैल्यू इसमें आ रही है वो कि P0 मिलेगी वैल्यू ऑन मेजरमेंट, वो इस तरफ इशारा है. ऑब्वियसली ये मोमेंटम स्पेस में या पोजीशन स्पेस में जो हम ये मोमेंटम स्पेस में जो हमने ये आइगन स्टेट मोमेंटम जो है इसमें ये इशू आ जाता है कि इसको नॉर्मलाइज करने का. अच्छा जी, ना अगर हम ये क्वेश्चन करें व्हाट इज द आइगन स्टेट
تو eigenstate of position. In this case لیکن اب اس فنکشن کو اگر ہم لیں اور ہمیں eigenstate of position معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فنکشن ہونا چاہیے جو کہ اگر ہم اسے بالکل اوپر اس کو دیکھتے ہوئے لکھیں اگر چلیں میں ادھر ہی لکھ دیتا ہوں ایکس ناٹ تو مجھے ایک پرسائز ویلیو ملے ایکس ناٹ اور یہی فنکشن دوبارہ مل جانا چاہیے. یعنی یہ بیسک ڈیفینیشن ہے نا آئگن ویلیو ایکویشن کی. اس میں جو آپریٹر ہے وہ یہ ہے operator when it acts on this function which is the eigenfunction, it gives me back the eigenfunction which is this multiplied by a number which is the eigenvalue. تو یہ eigenvalue. تو اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ فنکشن کیا ہے. یہ فنکشن جو ہے یہ جس سے میں نے لکھا ہے یہ فائی ایکس ناٹ ایکس جو ہے یہ آئگن اسٹیٹ آف پوزیشن یا آئگن فنکشن آف پوزیشن کیا ہے. یعنی وہ کون سا فنکشن ہے جو اس قسم کی آئگن ویلیو ایکویشن جو پوزیشن آپریٹر کی آئگن ویلیو ایکویشن ہے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو یہ فنکشن ہم جاننا چاہیں گے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ آئگن فنکشن ان مومنٹم ریپرزنٹیشن یہ اس کا چلیں اس کو اس طرح لکھ دیتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ پرسائز پوزیشن ہے تو اس کو میں واپس بلیک کر دیتا ہوں. If the particle has a precise position, has a precise position, then we expect phi x naught x جو ہے وہ ڈیلٹا x مائنس x naught. جس طرح پرسائز مومنٹم کے لیے آپ کے پاس ڈیلٹا p مائنس p اب ناٹ آیا تھا تو پرسائز پوزیشن کے لیے ایکس مائنس ایکس ناٹ یہ بھی پھر اس قسم کا فنکشن بن جائے گا جو کہ اس کو کورسپونڈ کر رہا ہے اس فگر کو کہ ہر وہ ویلیو وچ از ادر دین ایکس کا ایمپلیٹیوڈ زیرو ہے فائی ایکس ناٹ ایکس زیرو ہے بٹ اٹ بیکمز انفینٹلی لارج ایٹ ایکس ناٹ. So the question is, does this satisfy this function? اگر یہ فنکشن ہم کی بات کریں جو پرسائز ہے تو کیا یہ آئگن ویلیو ایکویشن جو اوپر دی ہوئی ہے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وچ مینس کہ ایکس لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر یہ ہے تو ڈیلٹا ایکس مائنس ایکس ناٹ ہو تو کیا یہ ہمیں وہ دیتا ہے نہیں. ویل اف یو ریکال یہ آپ کسی میتھمیٹیکل میتھڈس کی کتاب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک فنکشن آف ایکس ہو اور ڈیلٹا فنکشن ایکس کوئی پوزیشن ہے ایکس مائنس اے تو اس کو ایف آف اے ڈیلٹا ایکس مائنس اے لکھا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ پوائنٹ جہاں ایکس از ایکول ٹو اے نہیں ہے ایکس ناٹ ایکول ٹو اے ہے وہاں یہ ڈیلٹا فنکشن زیرو ہو جاتا ہے اور جس پوائنٹ پر یہ اے ہے تو فنکشن کی وہ ویلیو آ جاتی ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ. تو اس کو یہ ایک ڈیلٹا فنکشن ڈراک ڈیلٹا فنکشن کی ایک امپورٹنٹ ریلیشن اور یا آئیڈینٹی ہے. تو اس کو اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے کہ
जब इस पे ये एक्ट करेगा तो ये आपको एक्स नॉट दे देगा और डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई करता है। और इसी तरह अब आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आइगन फंक्शन ऑफ द पोजीशन ऑपरेटर है वो डिराक डेल्टा फंक्शन है। और अगर हम इसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म करके मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन अगर हम हासिल करना चाहते हैं कि मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द, अगर पोजीशन प्रिसाइज है उसकी वैल्यू जो है पार्टिकल की स्टेट के अंदर प्रिसाइज स्टेट में जो पार्टिकल है तो उसकी प्रिसाइज पोजीशन है, डेफिनेट पोजीशन है और वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट है। तो अगर हम मोमेंटम की मेजरमेंट करें उसी स्टेट में तो क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर हम जानना चाहें तो आप जानते हैं कि हमें ये फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। फाई एक्स नॉट एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स ओवर एच बार टी एक्स। जब हम ये फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो और इधर डिराक डेल्टा फंक्शन इधर हम पुट करते हैं, मैं वापस ब्लैक कर लेता हूँ 1/2 पाई एच बार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम ये मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ डिराक डेल्टा फंक्शन, तो इधर डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स ओवर एच बार टी एक्स। अब आपको पता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि बिल्कुल इसी तरह डेल्टा एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स टी एक्स आप करें, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, बट यू ओनली नीड द रीजन जहाँ पे ए आ रहा हो, तो इट गिव्स यू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये वो इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1/2 पाई एच बार एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी। तो ये जो फंक्शन है यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो ये फंक्शन है और एक्स ए जो है वो एक्स नॉट है, तो ये फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी एट पॉइंट ए जो कि एक्स नॉट है, तो एक्स की जगह एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये आपकी अगर जब आप पार्टिकल जो है वो डेफिनेट पोजीशन स्टेट में है यानी आइगन स्टेट ऑफ द पोजीशन ऑपरेटर पोजीशन की आइगन स्टेट में है, जो कि बेसिक जो स्टेट है वो डेल्टा फंक्शन है की टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है यानी डिराक डेल्टा के फॉर्म में। तो आपके पास जो मोमेंटम है वो टोटली इम्प्रिसाइज हो गया। बिल्कुल ये वही चीज़ है जो हमने पिछली दफ़ा बात कर रहे थे पोजीशन और मोमेंटम की आइगन स्टेट के हवाले से और वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या आपके पास आ सकता है, वो उसी तरह जो है इधर भी बिल्कुल वही केस है कि अब इस केस में मोमेंटम जो है टोटली इम्प्रिसाइज हो गया। आप कोई भी जब हम मोमेंटम की मेजरमेंट करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम रिजल्ट आ जाएगा, 1/2 पाई एच बार आ जाएगा। सो ऑन द मोमेंटम एक्सिस the probability is independent of x independent of momentum, so all momentum points have the same probability। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम की अब कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है बल्कि ऑल पॉइंट्स आर या ऑल वैल्यूज़ ऑफ मोमेंटम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं, हर एक की बराबर प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो है अगर आप देखें तो ये इस किस्म की चीज़ यहाँ पे जो नज़र आ रही है कि बेसिकली जो इसका एम्पलीट्यूड है वो आपको बता रहा है कि वो मोमेंटा हैव द सेम वैल्यूज एट ऑल पॉइंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्योंकि मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मालूम करनी है तो हमें ये एब्सोल्यूट स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके नतीजे में एब्सोल्यूट स्क्वायर जब करेंगे तो जहाँ प्लस है आई है माइनस आई है तो प्लस आई वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा 1 दे देगा तो आपके पास 2 पाई एच बार आ जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो ये हमारे पास है, ये बेसिकली वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है, वो भी एक्सट्रीम केस इन द सेंस कि एक स्टेट आप वो ले रहे हैं जिसमें डेफिनेट पोजीशन है तो मोमेंटम इम्प्रिसाइज हो गया,
uncertainty in momentum becomes infinite. اور ایک اسٹیٹ آپ وہ کنسیڈر کر رہے تھے جس میں مومنٹم ڈیفینٹ ہے, پرسائز ہے, یا میجرمنٹ اس اسٹیٹ پہ جب آپ کریں گے, پارٹیکل اگر اس اسٹیٹ میں ہے اور آپ میجرمنٹ مومنٹم کی کریں گے تو ایک پرسائز ویلیو ملے گی. مگر اس کیس کے اندر پھر آپ کی پوزیشن جو ہے ٹوٹلی انسرٹن ہو جاتی, کمپلیٹلی انسرٹن ہو جاتی. تو یہ دونوں جو ہیں یہ کیسز جو ہیں وہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو تو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اور اگر ایک اسٹیٹ میں پوزیشن ڈیفینٹ ہے تو مومنٹم انڈیفینٹ ہو جاتی ہے, اگر کسی اسٹیٹ میں مومنٹم ڈیفینٹ ہے تو پوزیشن انڈیفینٹ ہو جاتی ہے. اچھا, ایک اور چھوٹا سا جو ہے کہ یوزفل چیز جو سامنے آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے uncertainty principle, ابھی ہم جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اسٹیٹس کیسے ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل سیٹسفائی کر رہی ہیں اینڈ سو فورتھ. مگر یہ کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے ہمیں منیمم انرجی آف اے اسٹیٹ حاصل کرنے میں بھی ایک ایسٹیمیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے, ہیلپس اس ان finding an estimate منیمم انرجی جو ہے نا اسٹیٹ جو ہے وہ گراؤنڈ اسٹیٹ ہوتی ہے, تو گراؤنڈ اسٹیٹ کی انرجی کے ایسٹیمیٹ میں ہمیں مدد دیتا ہے. ایکسکیوز می. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو ریکال کریں تو وہ ہے ڈیلٹا ایکس, ہم ون ڈائمینشن میں کر رہے ہیں, یا پی سے پی ایکس مراد ہے, ہیز ٹو بی گریٹر دین ایچ بار بائی 2. ٹھیک ہے نا, یہ انیکویلٹی جو ہے یہ ہائزنبرگ یہ جو ریلیشن ہے یہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی ریلیشن ہے. لوور باؤنڈ جو ہے اس کا وہ ہے ایکول ٹو ایچ بار بائی 2, اور ہم نے دیکھا تھا کہ ویو پیکٹس, گاؤسین ویو پیکٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ لوور باؤنڈ کو سیٹسفائی کرتی ہیں. وہ ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں. ابھی ہم واپس اس کی طرف آتے ہیں, اور تو یہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ یہ گیون ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو اگر ہم نے مثال کے طور پہ ایک فری پارٹیکل کی انرجی معلوم کرنی ہے, ٹھیک ہے, لیٹس جسٹ سے دا منیمم انرجی آف اے فری پارٹیکل, consider the minimum energy of a free particle. اب جو فری پارٹیکل ہے تو اس کی انرجی جو ہے وہ تو پی اسکوائرڈ اوور 2m. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ منیمم انرجی کیا ہے. اب ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو اگر آپ دیکھیں اور لوور باؤنڈ جو انسرٹنٹی پرنسپل میں ہے وہ جو لوور باؤنڈ آپ کو ملے گا وہ ڈیلٹا پی ایکول ٹو ایچ بار بائی 2 ملے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے. تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ رف ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مومنٹم کا اسپریڈ جو ہے وہ ڈیلٹا پی ہے, تو لیٹ می ٹیک دیٹ ایز دا منیمم ویلیو آف مومنٹم, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پی منیمم جو ہے وہ یہ اب رف ایسٹیمیٹ آپ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اب ضروری نہیں کہ اس فری پارٹیکل اسٹیٹ میں ایگزیکٹلی یہ ہو, مگر یہ رف ایسٹیمیٹ کے لیے ایسٹیمیٹ خاص خیال رکھیں کہ سارٹ آف لائک گیو یو اے رفلی دا ویلیو دیٹ یو ریکوائر. اٹس ناٹ پرسائزلی دیٹ ویلیو. پرسائز ویلیو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے شروڈنگر ایکویشن سالو کرنی پڑے گی فار اے گیون سسٹم, مگر رف ایسٹیمیٹس کے لیے یہ ایک یوزفل طریقہ کار ہے. اب یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ وہ اسپریڈ جو ہے
اس کو جو ہے اس کو منیمم مومنٹم کے طور پہ آپ لے لیتے ہیں. تو پھر آپ جب اگر منیمم انرجی معلوم کرنا چاہیں گے یوزنگ دیٹ منیمم مومنٹم جو آپ نے ادھر ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل سے حاصل کیا, تو یہ پی منیمم میں ادھر لکھ لیتا ہوں پہلے اوور 2m. تو دس از ایکول ٹو ایچ بار اسکوئر. یہ پی منیمم کی سے یہاں سے ہم نے یہاں سے سبسٹیوٹ کر دیا, تو اس کو کہہ دیتے ہیں اپروکسیمیٹ. ٹھیک, تو اگر آپ کو اسپریڈ ان مومنٹم پوزیشن پتہ ہے تو آپ یہ منیمم انرجی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک کیس جس میں آسانی سے یہ کیا جا سکتا ہے وہ آپ سمجھ لیں گے پارٹیکل ان اے پوٹینشیل ویل. اب جب ویل کے اندر پارٹیکل ہے تو اس کے اوپر کوئی پوٹینشیل ایکٹ نہیں کر رہا, اس کی صرف کائنیٹک ٹرم ہے, تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور مگر اس میں ہمیں یہ بھی آسانی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیلٹا ایکس جو ہے وہ آپ ایسوشیٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈیلٹا ایکس جو ہے آپ اس کو وڈتھ آف دا ویل سے ایسوشیٹ کر سکتے ہیں. ایل اگر وڈتھ آف دا ویل ہے, یہ نا انفینٹ پوٹینشیل ویل یاد ہے نا آپ کو, تو یہاں پہ یہ وڈتھ آف دا ویل جو تھی وہ ایل تھی. اور اگر ہم یہ ایکس ہے ایکسس ہے جس میں یہ وڈتھ ایل ہے, اور اس ڈائریکشن میں ورٹیکل ڈائریکشن میں ہم پوٹینشیل شو کر رہے ہیں, اور پوٹینشیل جو ہے یہ انفینٹ تھا ایٹ دیز پوائنٹس, اینڈ ایوری تھنگ آؤٹ سائڈ جو ہے انفینٹ پوٹینشیل ہے. پارٹیکل از کنفائنڈ انسائڈ دا ویل. انسائڈ دا ویل جو پوٹینشیل ہے وہ زیرو ہے, تو یہ جہاں یہ زیرو پوٹینشیل ہے, یہ جو ہے وی ایکس از اکول ٹو زیرو ود ان دس ریجن. یہاں پہ جو ہے نا, تو یہاں پہ پارٹیکل جو کنفائنڈ ہے ود ان دا ویل, اس کے اوپر کوئی پوٹینشیل ایکٹ نہیں کر رہا, تو the only energy contribution of that particle is the kinetic contribution جو کہ ادھر لکھ دی گئی ہے p squared over 2m. ٹھیک ہے نا, the only contribution is the kinetic. اور جو ہم پوزیشن میں uncertainty ہے یا spread in position from the mean value, spread from the mean value جو ہے اس کو ہم ڈیلٹا ایکس کو ہم ایل کے برابر لے سکتے ہیں. یہ بھی ایسٹیمیٹ ہی ہے. تو اس سے جو رزلٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے ای منیمم کا, وہ ایچ بار اسکوئرڈ 8m ایل اسکوئرڈ آ جاتا ہے. تو دس از دا انرجی آف دا لوئسٹ انرجی اسٹیٹ وچ از کالڈ دا گراؤنڈ اسٹیٹ. تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ انفینٹ پوٹینشیل ویل کے لیے جو گراؤنڈ اسٹیٹ تھی وہ n از اکول ٹو 1 اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے نا, کوانٹم نمبر 1 سے اسٹارٹ ہوتے تھے وہاں پہ. تو وہ جو ویلیو ہے اگر آپ پچھلا لیکچر دیکھیں تو وہاں پہ جو گراؤنڈ اسٹیٹ انرجی ہے n از اکول ٹو 1 والی جو اسٹیٹ ہے, منیمم انرجی اسٹیٹ ہے, وہاں پہ جو ویلیو ہے وہ نکل آتی ہے پائی اسکوئرڈ ایچ بار اسکوئرڈ اوور 2m ایل اسکوئرڈ. ٹھیک ہے نا, تو جس کو آپ لکھ سکتے ہیں as approximately 5h bar squared over ml squared. پائی اسکوئر کی ویلیو پٹ کریں, ڈیوائڈ کریں 2 سے, تو اس طرح لکھا جاتا ہے. تو اپروکسیمیٹ آپ اس سے کر سکتے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ میچ تو نہیں ہے, بٹ یو گیٹ یو کمپیئر دس ود دس, یو گیٹ این ایسٹیمیٹ. بٹ آبویسلی وہاں پہ ہم نے شورنگر ایکویژن سالو کی تھی اور آئگن ویلیو حاصل کی تھی, انرجی آئگن ویلیوز. تو وہاں پہ ہمارے پاس وہ جو ہے پرسائز ریزلٹ سے, ایگزیکٹ ریزلٹ سے, بس بائی سالونگ دا شورنگر ایکویژن ہمیں حاصل ہوئے تھے. یہاں ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یوزنگ دا انسرٹنٹی پرنسپل. تو ہمیں کچھ ریزلٹ جو ہے وہ قریب ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرح سے ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ انرجی کیا آئے گی تو آپ کو یہ ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل استعمال کر کے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کئی دفعہ یہ یوزفل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ بیک آف دا انویلوپ کیلکولیشن کہا جاتا ہے کہ اب آپ بیٹھ کے پرسائسلی نوٹ پیڈ اور پین لے کے یا پینسل لے کے آپ اس کو ایکویژن کو سالو نہیں کر رہے,
आप वैसे ही रफ सा एस्टिमेट ले रहे हैं, जैसे होता है ना, आप कहीं किसी बैठे हुए हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, आप कहते हैं ये एनर्जी, दूसरा कहता है कोई और एनर्जी है। अब आप बैठ के इसको पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना चाहते, रफ एस्टिमेट हासिल करना चाहते हैं, तो जो आपके सामने कागज़ है उसको आप उठा के, जो आमतौर पे एनवेलोप्स होते थे पुराने ज़माने में, जब ख़त व किताबत ज़्यादा होती थी, तो इस किस्म की कैलकुलेशन, रफ सी कैलकुलेशन, इसको आमतौर से बैक ऑफ द एनवेलोप कैलकुलेशन कहा जाता है, कि जो सामने लिफाफा नज़र आया उस पर बैठ के आपने एक रफ सी कैलकुलेशन कर दी। और रफ सी कैलकुलेशन में इसी किस्म के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपको 2-3 लाइनों में एक रफ सा एस्टिमेट मिल जाता है, और उसको आप बाद में जाकर मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मगर रफ एस्टिमेट के लिए, चीज़ों की कुछ समझने के लिए या अंदाज़ा लगाने के लिए ये एक यूज़फुल चीज़ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हवाले से। अच्छा, अब हम जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी तरफ अब हम आना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम, वो ये है कि हमने बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं। बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो ये इन्फिनिट पोटेंशियल वैली थी, कि पार्टिकल कन्फाइंड था इन सम रीजन ऑफ स्पेस, और हमने जो है वो ये देखा था कि एनर्जीज़ जो हैं वो क्वांटाइज हो सकती हैं, और अभी हमने थोड़ी सी बात भी उसकी दोबारा से उसको रिकॉल किया कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो क्या होगी। अब हम आगे जो चल के करने लगे हैं वो, जिसे आप कहते हैं स्कैटरिंग स्टेट्स के मतलब जिक्र करने लगे हैं, वो ये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पोटेंशियल वेल हो और एक पार्टिकल जो है वो इंटरेक्ट करता है उस पोटेंशियल वेल के साथ, एक इनिशियल स्टेट है, फिर एक रीजन है जहाँ पे कोई पोटेंशियल है, और वहाँ उस रीजन के अंदर पार्टिकल जो है वो उस पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो फाइनल उसकी स्टेट, जिसे स्कैटर्ड स्टेट या स्कैटरिंग स्टेट भी कहा जाता है, तो वो जो है वो क्या स्टेट्स होंगी, ये जो है ना हमारा हम जानना चाहेंगे। ठीक है ना। अब जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, स्कैटर्ड स्टेट सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल की एनर्जी, टोटल एनर्जी, और जो पोटेंशियल जिसमें पार्टिकल है या जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, उन दोनों का क्या रिलेशन है। चल थोड़ी सी उसकी बात कर रहे हैं। अब हमारे पास बाउंड एंड स्कैटर्ड स्टेट सॉल्यूशंस की हम बात करें। अच्छा, अगर हमारे पास द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है वो E है, एंड इट इज़ लेस देन हम V माइनस इन्फिनिटी एंड एंड V प्लस इन्फिनिटी, तो हम इसे कहते हैं बाउंड स्टेट। यानी इस केस में जो पार्टिकल की स्टेट है वो बाउंड होगी। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल perhaps very far away is so large that the particle cannot escape from this region. Whereas अगर पार्टिकल की एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, वो इधर और आ गया V प्लस इन्फिनिटी, और इसलिए क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक डायरेक्शन में वो बाउंड हो, यानी कि वहाँ से वो escape नहीं कर सकता, मगर दूसरी डायरेक्शन में वो escape कर सके, तो यहाँ से आपको scattered states मिलती हैं या scattering states।
ठीक है ना। आम तौर पे हम v प्लस और v माइनस को ना v प्लस v माइनस इन्फिनिटी जो एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये v ऑफ x है ना, तो ये बेसिकली प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आपको ये बता रहा है, वन डायमेंशन में भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि यू आर वेरी फार फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक। तो वहाँ पे जो वैल्यू है, अगर हम आमतौर पे उसको ज़ीरो ले लेते हैं, ये अपनी आसानी के लिए, सो ज़ीरो तो आप कहीं भी सेट कर सकते हैं ना। सो इस केस में ई लेस देन ज़ीरो जो है ऊपर वाली कंडीशन में वो बाउंड्स स्टेट्स को कॉरस्पॉन्ड करेगा, और ई ग्रेटर देन ज़ीरो जो है वो स्कैटरिंग स्टेट्स को कॉरस्पॉन्ड करेगा। अब इस एग्जांपल जो है वो आप सोचें तो इन्फिनिट स्क्वायर वेल जो है, जो भी हम थोड़ी देर बात की, इसको हम वी एक्स को एक्सटेंड करते चले जाएँ इस डायरेक्शन में, या चलें इसको रेड कर देता हूँ, या वी एक्स को एक्सटेंड कर दें इस डायरेक्शन में, यानी एक्स पोटेंशियल जो है आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे देख रहे हैं। सिर्फ इस रीजन के अंदर, इस 0 to L जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो है वो v ऑफ x ज़ीरो है, बाकी उससे बाहर जितना भी रीजन है उसमें ये इन्फिनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन इफ़ यू गो वेरी फार फ्रॉम दिस रीजन द पोटेंशियल इज़ वेरी लार्ज। सो इस केस के अंदर जो है ये पार्टिकल इस वेल के अंदर होगा, वो उसकी जो स्टेट्स होंगी वो बाउंड स्टेट्स होंगी, और पार्टिकल बाउंड होगा विद इन द वेल। इसी तरह हम बाद में देखेंगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम, उसमें भी पोटेंशियल जो है वो becomes very large as you go to large distances, and on the positive x-axis also on the negative x-axis तो particle bound है। अलबत्ता फ्री पार्टिकल का अगर आप कंसिडर करें तो फ्री पार्टिकल का पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है at all points in space. It doesn't become very large when you go far away. So the particle in that case that is not bound. So free particle states जो हैं वो हमें scattering states दे सकते हैं, ठीक है। So let's just think of this a little bit better. तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हम आपकी किताब की तरफ अगर हम आएँ तो let me just take this as an example. थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आप लोगों को नज़र। अच्छा, ये जो है अगर आप देखें कि डिपेंडिंग ऑन बेसिकली जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो पार्टिकल की एनर्जी वर्सेस द पोटेंशियल, वन डायमेंशन है तो ये v ऑफ x है। अब आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास पार्टिकल की एनर्जी जो है वो इस रीजन में है जहाँ पे वो जो पोटेंशियल है that is larger than the energy of the particle, then these are basically the bound states. मगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल की एनर्जी इस रीजन में हो जहाँ वो पोटेंशियल से लार्जर है, तो उस केस में आपको जो है वो अनबाउंड स्टेट्स मिल जाएंगे। तो ये अगर आप क्लासिकली देखें तो ये वो रीजन है जहाँ पे क्लासिकली पार्टिकल, ये रीजन है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी इस रेंज में है तो पार्टिकल कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस वेल, और अगर पार्टिकल की एनर्जी इस रेंज में है विच इज़ द पार्टिकल्स एनर्जी इज़ मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी provided by the well, so then in that case the particle can escape and it will be not bound to this potential. ठीक है ना। तो वही हम जो कंपेयर कर रहे थे
اسی کی اگر ہم بات کریں تو اسی کی یہ ایک طرح سے اسی ڈائیگرام ہے جو وہی چیز ایکسپلین کر رہا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سسٹم کے اندر ڈپینڈنگ آن واٹ دا انرجی آف دا پارٹیکل از ریلیٹیو ٹو دا پوٹینشیل دیٹ از ٹرائنگ ٹو باؤنڈ دا پارٹیکل. تو آپ کو اسکیٹرڈ اسٹیٹس بھی مل سکتی ہیں, باؤنڈ اسٹیٹس بھی مل سکتی ہیں, اور آپ کو ان باؤنڈ اسٹیٹس بھی مل سکتی ہیں. تو ایک دفعہ پہلے اس چیز کی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ جو باؤنڈ یہ جو کوانٹائزڈ ویلیوز انرجی کی ہیں وہ آپ کو کب ملتی ہیں, اور جب وہ سسٹم باؤنڈ ہو. تو اف اے پارٹیکل از باؤنڈ ان اے سرٹن پوٹینشیل دین اٹس انرجی از کوانٹائزڈ. تو یہ ایک جنیرک فیچر نہیں ہے کہ ہر سسٹم کے اندر, بلکہ ایسا ہے کہ اگر انرجی جو ہے وہ سسٹم کی اس ریجن میں ہے تو اٹ ول بی ان باؤنڈ اسٹیٹس, دیر ول بی نو کوانٹائزیشن آف انرجی. ویئرز if the particle's energy is in this range, there will be quantization of energy E1, E2, E3, E4, E6 وغیرہ. ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس قسم کا جو پوٹینشیل ہے تو لیٹس چوز اے پوٹینشیل پروفائل. تو پوٹینشیل پروفائل جو ہم چوز کرتے ہیں لیٹس چوز اے پوٹینشیل پروفائل. تو ہم یہ پوٹینشیل پروفائل چوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ potential is zero beyond this region and it is a well, potential well ہے آپ کے پاس, potential well ہے, اور وہ اس of width twice of a, ٹھیک ہے نا, minus a to a جا رہی ہے of width twice of a. تو یہ potential جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ایک well بن رہی ہے, of width جو ہے وہ twice of a ہے. یہ اب ہم اس کو جو ہے کیونکہ ہم ایکچولی یہ پرابلم پوری جو ہمیں سالو کرنی ہے وہ اس قسم کی سچویشن آپ کی بن رہی ہے کہ آپ کے پاس لیٹس جسٹ ڈو اٹ. یہ اگر میں وی آف ایکس لے لوں اور یہ میں جو ہوں ایکس لے لوں, تو یہ جو ویل ہے اتنی اچھی تو نہیں بنائی لیکن سمجھ رہے ہیں آپ, یہ مائنس وی ناٹ ہے اور یہ مائنس اے ہے اور یہ پلس اے ہے. ٹھیک نا. اس کو تھوڑا سا یہ سیمیٹرک ہے اراؤنڈ وی ایکس ایکول ٹو زیرو. تو یہ وی ایکس ہے, یہ 0 پوائنٹ مائنس اے پلس اے جو ہے اس قسم کا, اور یہاں پہ جو ہے وڈتھ جو ڈیپتھ آف دا ویل ہے وہ مائنس وی ناٹ ہے. اب اسینشلی اس پرابلم کے لیے ہمیں جو ہے یہ سالو کرنا ہے فار دا اسکیٹرنگ اسٹیٹس, اور یہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم اس کو یہاں سے اسٹارٹ کر لیں.